180. Code Best Fit 180. Pastel. Sis Maricar Makatanga, yours na to. Lock price siya. Maricar. Sis Maricar, yours na to. Okay. Ang ganda ng white na yan. Okay. Next, another knitted. Wala pang may flap. Ang ganda ng ML na yan. Another knitted medium. Knitted medium, ha? Ganda color cream, brand new, 280 code brand new. Code brand new. Pwede rin pang takbo yun. Code brand new po. Code ng brand new. Mine pula na po yung tube. O sige, mine price nyo na daw yung tube na rin. Mine size lang. Oo. Wala mga Okay. 180. Yes. Next item, brand new with tag, Sino yun? medium. Brand new with tag, medium na tube. Linoy Taichi. Ayan. Okay. 280 pa code denim. Brand new. Sino si brand new ko? Eto na. Ayan. Oo. Brand new si Madam Ada. Eto. Sino? Si Madam Maki. Madam Ada, yours na po. Okay, next one. Next, medium na jumpsuit. Medium na jumpsuit na silk. May paano siya, may patarintas na. Medium na jumpsuit, pa silk mga madam. Ayan. 580 na lang po. 580, pa-code jumpsuit 580. Pa-code jumpsuit 580. Ito, extra small and small na jumpsuit. Denim, go to Madam Ada. 280 bali 380 Yes. lang siya. Ganda rin nito, madam. Oh. Color pastel. Color nude, sorry. Pastel nude. And then, brand new with tag. Extra small and small. Pwede siya maging on the go. Ganda. 780. Pa-code ako dito, madam. Belt. Code is belt. Code is belt. Mine belt. Pastel. Belt ang code is Kauri. Ganda ng red na to. Pang social. Next, brand new again. Size large. Color red na pa ganyan. Very nice, mga madam. Pa-code ako dito, social, 680. Belt, si Scoury, yours na to. Scoury, yours na to. Ang ganda yan. Kauri. Ito yun, di ba? Oo. Presyo. Yes. 80. Next item po. May isang hawak ng kanina. On the go na black. 480 na lang to. On the go na black, medium size po, ha? Medium size. 480. 480, code is on the go 480. Diyan pa ano ako?